क्यों कर हो शुक्र तेरा, तेरा है जो है मेरा। तूने हर एक करम से घर भर दिया है मेरा। जब तेरा नूर आया जाता रहा अंधेरा। ये रोज कर मुबारक सुबहान मैया रानी, सुबहान मैया रानी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang pada Jalsa Salana Inggris hari ini, di mana para tamu hadrat Masih Salam sedang menunggu berlangsungnya jalsa ini. Hari ini Huzur akan berpidato di dua tempat, satu di jalsa utama dan yang kedua di tempat lajnah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم
وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome back to Hadikatul Mahdi, and we were just reflecting on yesterday's. Ya, selamat datang di Hadikatul Mahdi. Of course, Ini adalah compound is you get your steps in. ini tempat yang sangat luas. My battery died before I could. Ini diskusi antara dua orang. So, alhamdulillah, today we're going to do even more walking as we get to show you so much more today. So, of course, the highlight being Hazuri Anwar Eid Allah Ta'ala Mr. Aziz, our beloved Imam, addressing us twice today, once from the Lajna side, the whole program. Itu Huzur akan berbicara atau berpidato di dua tempat, yaitu di Jalsagah Utama dan di Jalsagah Perempuan. Session will get 11 GMT. And then we're, of course, going to have some walking around to do. We're going to show you what's new at the bookstore. They have 7 book bundles to share with us. Katanya ada You also get to see what's new over at Al-Islam. You can get a sneak peek bookstore, ya, toko buku, al-islam.org. And of course, we'll be sharing messages throughout the day. dan juga bisa mengakses melalui website. ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के, ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के, खुदा की इनायात और शफ़क़तों के। ये दिन हो मुबारक मुबारक हो ये दिन, खिलाफत से पुरनूर ये माह ये सिन, खिलाफत से पुरनूर ये माह ये सिन। आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों। Assalamu alaikum and welcome back to the studio here at Hadikatul Mahdi. Jalsa Salana is one of the most anticipated events for Ahmadi Muslims all over the world, despite the fact that this event caters mainly for Muslims and their spiritual development. The impact of these blessed days is actually far-reaching across the world, something we'll be covering for the first time in our Jalsa broadcast today. So to give us some details of how the rest of the world is already receiving the Jalsa after just one day, I'm here with Osama Mubarak from the Central Press and Media Office and Abdurrahman Cham, who's leading the Media Center for the African continent. Osama, I mean, we've got a few different news items out in front of us here. And where, as MDs we're watching either MTA or you know, following along here at Jalsa Sana, we're used to this. This is our Jalsa. But it gets covered around the world. How does that happen? How do people find out about Absolutely. So we make a very collective, concerted effort, not just on behalf of the press and media department. You have Amur Kharja, Tabligh, etc., also making outreach efforts throughout the year on the basis and on the instructions of beloved Huzur, which is to spread the true message of Islam to the media, to journalists, so that they pick up on what really is the truth regarding Islam. Jalsa ini kan di cover oleh beberapa studio MTA, baik yang dari Arab, dari Afrika. Ini sedang ada pembicaraan dengan mereka yang di MTA Arabia dan juga dari Afrika. Organizers said this year's event would have a special emphasis on prayers and peace.
And we were talking about it earlier, how to somebody else, to an onlooker, to somebody who's seeking to find out more about the event, to them it might sound like something special, something that's very particular about this event. But for us, that is the norm. That is something that we strive towards. That is a key element of the Jalsa, which is to emphasize for prayers and peace. That is something that beloved Hazur mentioned time and again yesterday as well. Ya, jadi jalsa katanya yang utama bagi kita adalah menekankan pada doa-doa dan zikir. They picked up on that headline, the Global Village headline. The Express, they also went to mention, make a mention of the bed ceremony, which is to take place on Sunday, and of course, that being a key and a major highlight of the Jalsa. They worded it quite nicely as well, and they were talking about how there'll be a powerful ceremony where attendees will link hands in a gesture of unity, signifying their desire to elevate their spiritual standards. That is precisely it. They also made a mention of beloved. Jadi Jalsa tentu mengangkat atau meninggikan nilai-nilai kerohanian. Even just second day of Jalsa, we've got a lot of coverage. And Abdurrahman Sahib, you have a responsibility. Ini adalah Jalsa kedua yang akan di cover atau diliput secara luas. Every year we set up a media center where journalists from Africa come over to cover the news, and there we set up editing. Ini dari Afrika. To make their work easy for them, and they compile the news and send it back home to be played in their home countries where millions of people follow the news and know what is going on in Hadikatul Mahdi here. Though they are not present here, but they have the feel of what is. Saya semua katanya mereka yang di Afrika sedang mengikuti apa yang sedang terjadi di Hadikatul Mahdi ini. Maksudnya Jalsa pada Jalsa ini. So it's a lot of things going on there, and the journalists, we make them comfortable, we make their work easy for them so that they'll get the news out. So jadi kita telah mengupayakan situasi dan tempat yang nyaman bagi para peserta Jalsa di sana. Kenya 24, they covered it as well. They have covered it as well. Di Kenya katanya mereka meliput 24 jam mengenai pelaksanaan Jalsa. Dan kita berharap mereka akan juga terus meliput. Kingdom, a yearly convention organized by the Ahmadiyya Muslim community. Prayer sessions dominating the event, and as Moige William reports from England, Kenyans in attendance praying for peace in Kenya across parties for progress and prosperity. Ini adalah berita di TV atau MTA di TV di Afrika mengenai Jalsa yang dilaksanakan di ini. TV Kenya 47. Covered by some big Nigerian television channels as well. Yes, we have two channels from Nigeria, AIT, MITV. Jadi di Kenya, di Nigeria juga TV publik meliput pelaksanaan Jalsa di Hadikatul Mahdi London, dan mereka masukkan di dalam berita. Ini yang dari Nigeria. Jadi peliputan oleh TV dari Afrika itu selama 3 hari. Nah, bahkan sebelum Jalsa mereka telah mempromosikan atau telah memberitahukan mengenai akan dilaksanakan Jalsa dengan maksud agar supaya orang-orang memberi perhatian terhadap pelaksanaan Jalsa ini. Nah, tentu ini juga menjadi sarana untuk pertabligan, menyampaikan berita-berita tentang Jemaat Ahmadiyah, Jemaat Muslim Ahmadiyah.
Jadi dengan adanya masukan-masukan dari masyarakat tentang pelaksanaan jalsa atau apa saja berita berkenaan dengan jemaat, maka ini menjadi bahan bagi kami untuk dievaluasi lagi sehingga untuk memperbaiki atau meningkatkan penyampaian kami ke depan. In this Jerusalem Post article, we commissioned a poll by YouGov, and it talked about the attitudes of people within Britain regarding certain topics and things and whatnot that maybe we can explore tomorrow. One of those things was a topic of a looming world war, and of course we know as a community, as a Jamaat, that beloved Huzur has been warning of Salah satu yang menjadi topik katanya dalam pemberitaan itu adalah mengenai Perang Dunia Ketiga yang di dalam Jemaat Huzur Ayyadahullah Ta'ala misalnya telah berkali-kali mengingatkan hal ini dan terus mengingatkan hal ini kepada kita. Dan katanya mereka juga menyinggung bagaimana katanya Huzur telah menyinggung mengenai salah ini secara global, secara internasional. Jadi sebab kalau para politisi juga mengakui bahwa kalau seandainya terjadi Perang Dunia Ketiga, maka ini adalah satu hal yang sangat luar biasa mengerikan ya, efeknya. As we continue our coverage, we of course are looking forward to the next session of the Jalsa Salana, and we'll be able to show you now a short. Ya, kita akan ke sesi kedua Jalsa Salana hari ini, yaitu Lajna Session, sesi Lajna, dan Huzur akan berada di marki atau di tenda Lajna untuk memberikan pidato di sana. Jalsa kita ini hari-hari ini hari yang sangat berberkat. Pertolongan Tuhan dan syafaat. Ini adalah hari yang berberkat. Hari-hari ini begitu berberkat. Kita akan penuhi dengan cahaya-cahaya khilafat. Dan this Jalsa, MTA makes it easier than ever to interact with us and have your messages and pictures displayed on screen. Simply scan the QR code. Jalsa ini nanti membuat kemudahan buat kita untuk bisa berinteraksi dengan para peserta di seluruh dunia. Ada MTA app, MTA I app. Itu bisa diakses melalui handphone. MTAI yaitu MTAI app. Jadi bisa diakses melalui handphone untuk mengikuti peristiwa-peristiwa ataupun liputan-liputan yang
dilakukan oleh MTA. Live on MTA. Scan the QR code or browse to mtai.app now and join Jalsa like never before. عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. Hazrat Abu Burda bin Abi Musa Raziyallahu anhu narrates from his father that the Holy Prophet ﷺ said, Allah the Almighty has entrusted me with two trusts that I must convey to my ummah in the following verse of the Holy Quran. But Allah would not punish them while thou wast among them, and Allah would not punish them while they sought forgiveness. Surah Al-Anfal, verse 34. Therefore, when I leave them, I will leave istighfar with them up until the day of judgment. Sunan At-Tirmidhi, Kitab Tafsir al-Quran. ये रोज कल मुबारक सुबहान मैया रानी. Assalamu alaikum and welcome back to our live coverage of Jalsa Salana UK 2024. It's incredible to see the global engagement and enthusiasm from our viewers, and your participation and interaction on social media and on the MTA app are very special to us. So let's take a moment, Mubarak Saab. We're going to read through some messages. We're getting hundreds of messages. It's really nice to see. Para bisa dapat mengikuti atau berinteraksi dengan MTA, yaitu melalui MTAI atau MTAI app. Saya berterima kasih Anda juga Jalsa Mubarak untuk Anda dari yang terhormat Sarim dari Nepal memberikan pesan Jalsa. Assalamualaikum, Jalsa Mubarak dari Sarim. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita. Ada pesan-pesan dari mereka yang tidak dapat mengikuti jalsa secara langsung di Inggris, dan Ahmad Saleha dari Oslo, dari Amerika. Ini dari Jalsa Gah LI ada liputan langsung. Huzur akan segera sampai atau tiba di Jalsa Gah Lajna, dan banyak anak-anak. Ada main marquee atau tenda utama, kemudian yaitu tenda utama LI Lajna Imaila, dan ada juga yang khusus untuk ibu-ibu yang membawa anak-anak. Karena huzur sedang mendekat, maka penjagaan atau keamanan sangat diperketat.
Kau adalah Tuanku dan Kau adalah majikanku dan aku adalah hamba-Mu. Setelah setelah berada di bawah naungan kerabat ini, setelah berada dalam naungan khilafat ini, aku menginginkan dukungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Pencipta. Aku menginginkan kecintaan Engkau yang berlipat-lipat. Engkau adalah majikanku dan aku adalah hamba Engkau. Aku menginginkan pelajaran keimanan dari Engkau. Adalah hari-hari yang berberkat, Maha Suci Tuhan yang sedang melihat aku. Selamat datang kembali di Jalsa Salana UK 2024. Kita bisa melihat apa yang sudah dilakukan oleh Lajimela untuk persiapan Jalsa UK. Ya, tentu terus menambah fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan para tamu. Ya, alhamdulillah, dan dengan karena Allah Ta'ala dan berkat jemaat Ahmadiyah dari setiap bidang mengalami kemajuan, dan saat ini dengan karunia Allah Ta'ala kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengarkan 2 khutbah huzur yang akan disampaikan, yang akan beliau sampaikan di Gala Jenah, dan nanti di satunya lagi di Gah Utama. Pada masa kita juga akan mendengarkan beberapa kemajuan dari di seluruh dunia jemaat Ahmadiyah yang akan disampaikan oleh Huzur. Jadi para orang-orang akan mengikuti pidato yang akan disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih, dan kita melihat peningkatan fasilitas-fasilitas yang dilaksanakan di kompleks Jalsa Salana. Ada katanya pidato atau ceramah dari Ayas Mahmud Mubarik Murabi, Jumat atau Mubalik. Ini para peserta, sebentar lagi kita akan Anda akan menyaksikan, dan insya Allah jalsa akan dimulai, dan mari kita berangkat ke jalsa.